반갑습니다. Buenos días, To meet you all. un placer verlos hoy día. 수에 관한 이야기를 자세히 좀 정리해 드렸는데 좀 괜찮으십니까? Yesterday I explained about the first Ayer John, but was that yo okay? les hablé acerca de Primera de Juan. ¿Está bien? 알지만 정확하게 알지 못하면 혼돈을 할 때가 많은데 No, we know the Bible, but if we don't know it very Y precisely, conocemos la Biblia, pero we get si no la conocemos exactamente, nos podemos confundir. 자세히 알지 못하면 사람이 혼돈스러워 할 수 있어서 그런 부분에 이야기를 좀 드렸습니다. And even the word regarding first Y en- John, if you're aún not la very palabra clear de on Primera de reading, Juan. then people get confused. Y al leer eso, muchas personas se confunden. You know, today I'm going to be talking about Entonces hoy día Jephthah's, voy spiritual life. a hablar acerca de 인간에 관한 이야기를 la vida espiritual. Have you ever read about Jephthah's spiritual life? ¿Han escuchado de la vida espiritual de Jefta? Raise your hand if you've read it or heard about it. Levanten la mano si ha escuchado acerca de eso, 일단은 사사기 de la vida espiritual de Jefta. 이제 사사 중에 한 사람. And Jephthah is one of the judges that comes out in Judges chapter 11. Y Jefta es uno de los jueces que sale en el libro de jueces. 이제 모세와 여호수아가 죽은 뒤에 사사들이 이스라엘 백성을 인도하는 때가 있었습니다. You know, after Moses and Joshua died, there was a period where the Después judges que ruled. Moisés y Josué murieron, 한 기세 hubo un periodo donde comenzaron los jueces. 그 아버지를 통하여 살아난 사람이었는데요. You know, Jephthah was born of a harlot and the father. Y Jefte nació de una ramera y su padre. Jephthah had many brothers. Y Jefte también tuvo muchos hermanos. 인정을 받지는 못했습니다. And Jephthah was not acknowledged like the other brothers. Jefte no era reconocido como los demás hijos. 정상적인 삶을 살면서 아버지를 통하여 그 형제들을 낳았는데 And for all the other brothers, their mothers were just normal people. Y They como were sus born hermanos, normal mothers. las madres de sus hermanos eran madres But for regulares. Jephthah, his mother was a harlot. Pero en el lugar de Jefte, su madre era ramera. 너는 우리와 달라 하면서 집 밖으로 내어 쫓아버렸어. So the brothers said, "You are different from us," and Entonces, they kicked him out. los hermanos de él le decían, tú eres diferente que nosotros, por eso siempre lo rechazaban. 지내게 되었어. And so Jephthah had to stay, live outside. Entonces Jefte siempre tuvo que vivir afuera. 이스라엘 나라에 전쟁이 But 있었는데요. one day there was a war in the land of Israel, Un día hubo una guerra en la tierra de Israel 들어왔어. and the Ammonites invaded y los Israel. amonitas invadieron Israel. 형제들은 그 전쟁에 나가 싸움을 잘 싸우지 못했습니다. But the brothers of Jephthah were not able to go out and fight. Pero los well. hermanos de Jefte no pudieron salir a pelear. 입다했습니다. But the person who did fight well was Jephthah. Pero la persona que peleó bien fue Jefte. It is told to Jephthah, Y esto se refiere acerca de Jefte. 대장을 삼아주겠다. Jephthah, if you go out and you win the war, then we will establish you as our Y leader. Israel le dijo, Jefte, si tú vas y peleas la guerra y ganas, te vamos a establecer como nuestro líder. Y Jefte estuvo muy complacido con eso. Jephthah, who used to be made fun of by his Entonces brothers, Jefte, quien era burlado por sus hermanos, 너무 기뻤고 and he was invited to the war, so he was so happy. entonces él fue invitado a la guerra, por lo cual él estaba muy feliz. 복이 된다는 것을 이렇게 생각하는 그런 기쁨 속에 있었습니다. And so, if he goes out to war and he wins, then he will be the top Porque among si él his va brothers. a la guerra y él gana, él va a ser establecido como más que sus hermanos y él estaba feliz por eso. Entonces Jefte fue a la guerra 어느 정도 알고는 있었습니다. Jephthah knew God's words to a certain point. y Jefte conocía la palabra de Dios hasta cierto punto. 그래서 가나안 땅을 데리고 갔는데요. If we look in the Bible, we see that God leads the Israelites out of Egypt into the land of Si Canaan. vemos la Biblia, vemos que Dios guía a los israelitas fuera de la tierra de Egipto hacia la tierra de Canaán. And before entering the land of Canaan, there is the Y land of Moab and Ammon. luego de entrar a la tierra de Canaán, hay las tierras de los enemigos 않았다고 이야기했어요. de Moab y I Canaán. have not given you even one footstep of that land. Y Dios le dijo, no les he dado ni siquiera un solo pie de esa tierra. 때문에 And God had given the land of Moab and Ammon to the descendants of Lot. Y Dios le dio la tierra de los amonitas y moabitas a descendientes de Lot. Israelites enter that land, they can't obtain that land. 하나님은 Y 이스라엘에게 가나안 땅을 para poder entrar en esa tierra, God had given the Israelites the land of Canaan. ellos no podían entrar, porque ya que Dios le había dado la tierra de If Canaán, they go to war for the si land van of a la Canaan, guerra win. por la tierra de Canaán, pueden ganar. 주지 않았기 But 때문에 because God did not give the Israelites land of Moab and Ammon, 거기에 Pero porque Dios no le dio la tierra de los amonitas y even moabitas, if they go in, there is no benefit to them. 이거는 영적 por eso, aunque ellos entren a esa tierra, no hay ningún beneficio para ellos. Meaning to this, 하나님 구원 Por eso, ¿qué tiene esto como sentido espiritual? God has given the saved Christian.
Hay un mundo que Dios le dio a los cristianos justos. 많은 성도들 하나님 주신 Hay un mundo que Dios le quiere dar a ellos. 하나님을 못합니다. But many saints, when they try to Pero gain muchos something that is santos, not theirs, they cuando won't be able tratan to de gain it. obtener algo que no les pertenece, But if they nunca gain van a the poder world that God has obtenerlo. given them, 얼마든지 얻을 Pero 수 si van al mundo donde Dios le, all they want. que Dios le ha dado, entonces allí van a poder conseguir todo. 구하라고 이야기하셨습니다. It says, God said, seek His kingdom and His righteousness. Dios dice, busque el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Is heaven. Y su reino es en el cielo. 하나님 교회를 의미하기도 합니다. And when we look at the kingdom on earth, that is representing the church. Cuando vemos el reino en la tierra, esto representa a la iglesia. 복음을 Y la justicia significa, Gospel. se refiere al evangelio. 나타난다고 이야기했기 때문에 In the gospel, there appears the righteousness of God. En el evangelio aparece la justicia de Dios. 모든 사람에게 복음을 주셨고 And God has given the gospel to all of the saved people. Y Dios le ha dado el evangelio a todos los salvos. 예수님의 몸으로 세운 것이 교회가 되는 것입니다. In order to deliver that gospel, Y para the poder church is established as llevar the este body of evangelio, Jesus Christ. 그래서 la iglesia fue establecida a través de Jesucristo. 하나님이 축복하십니다. So when the saved Christians, they seek after the kingdom and the Entonces righteousness cuando of los salvos, God, los cristianos salvos buscan la justicia de Dios y el reino de Dios, before we receive salvation, we pueden ser try to guiados por obtain the Dios. things Entonces, of the flesh. al recibir la salvación, 뭐냐면 믿음의 세계 podemos dejar las cosas de la carne. 교회를 통해서 하늘의 세계를 사는 삶을 우리에게 주셨습니다. But the land that God has given us is through the church. Pero He is allowing us to live la vida que Dios nos ha dado es a través de la iglesia para que podamos vivir para el evangelio. about this world. Y Jefte conocía este mundo. And so the people of Ammon went and told him, Entonces la persona de Amón le dijeron, why did you guys enter our land? le preguntaron, ¿por qué ustedes entran a nuestra tierra? This is not your land. Esta no es su tierra. 너희들도 너희의 땅이 있지 않느냐? Don't you guys have your own land? ¿Ustedes no tienen sus propias tierras? 땅을 얻으려면 너희가 싫어하지 않겠느냐? And you won't like it if we try to obtain your ¿A usted no le land. gustaría si nosotros tratamos de conquistar su tierra? 주신 땅이다. And so likewise, Por lo Canaan is the tanto, land that God has given us. 너희 Canaán es una tierra que Dios nos ha dado a nosotros, To your hometown. a los amonitas. Por eso ustedes regresen a su tierra. 있는 사람이었어. And so when we look at it like that, Jephthah knew Entonces, the Bible. cuando miramos That's esto, why he said that. Jefte conocía la palabra. And when Jephthah goes out to war, Entonces cuando Jefte salió a la guerra, he can't help but to win. no podía más que vencer. And why can't he help but to win? ¿Y por qué no podía más que vencer? Because God had given the land of Canaan to the Porque Israelites. Dios le ha dado la tierra de Canaán a los Jephthah israelitas. goes out and fights, Si Jefte sale y pelea, he's going to win. él va a ganar. 있다가 아니더라도 Even if it's not Jephthah, Aunque no sea Jefte, even if someone else goes to fight, aun si alguien más sale a la can't guerra, help but to win. no puedes ver otro resultado que ganar. ¿Por God qué? gave it to them. Porque Dios ya se lo dio. 싸움을 잘하느냐 못하느냐의 싸움의 승리가 달린 게 아니고 You know, whether Jephthah fights well or not, that Sea que does Jefte not pelee bien o no, determine whether they esto no win. determina si va a ganar. Actually, their victory is already decided. Ya realmente la victoria está decidida. 침범할 수 없는 하나님의 백성이 이스라엘 백성이 준 하나님 땅입니다. The land of Canaan is a land that cannot be conquered by La anyone tierra de else. Canaán es una tierra que no se puede conquistar por nadie más porque Dios ya se la dio a los israelitas. And if the Israelites go to a land that God Entonces, has not given them, pero si los israelitas van a una tierra que Dios no les ha dado, fights, then they cannot live. entonces por ningún motivo van a poder vivir ahí. I read Naomi went into the land of Moab. Noemí fue a la tierra de Moab All of her family members died y todos los miembros de su familia murieron 땅을 주었습니다. because God had given the Israelites Canaan. porque Dios les ha dado la tierra de Canaán a los israelitas. They try to obtain something that is not given to them. Entonces cuando ellos tratan de obtener algo que no es de ellos, no van a poder ganarlo. Knew this very clearly. Y Jefte sabía esto muy claramente. If he goes out to war, then he can win. Si él va a la guerra, él puede ganar. 이렇게 하나님께 맹세를 했어요. And as Jephthah went out to war, this is what he swore to God. Y mientras Jefte fue a la guerra, él le juró, hizo un juramento a Dios. The war and I come back. Él le dijo, Señor, si yo gano la guerra y regreso, If there is the very first person that comes out to greet me, la primera persona que salga a recibirme, 하나님께 소원을 했어요. and he swore that he's going to give that person as a burnt y offering. él juró que iba a entregar a esa persona como una ofrenda a Dios, 영접하는 como ofrenda de holocausto a Dios. The person who came out to receive him first. Entonces hubo una persona que salió a recibirlo primero. 동료 이제 였습니다. And it was his beloved daughter.
era su hija amada. 너무 참담했어요. And Jephthah was so in hardship. Por esto, Jefté tenía mucha dificultad luego. And he had never imagined that his only daughter would come out. Él nunca se imaginó que su hija amada era la que iba a salir. 괴롭게 한다고 이야기를 했어요. And when his daughter came out, he said, "You torment me." Cuando su hija salió, él le dijo, tú me tormentas. That is tormenting him. Pero en realidad no es su hija que lo está atormentando, Actually, Jephthah is tormenting himself. sino que Jefté se está atormentando a sí mismo. Jephthah had not made that kind of oath. Si Jefté no hubiera hecho ese juramento, 반갑고 좋은 건데. If the daughter comes out to greet him, it's such a good thing. si su hija lo hubiera salido a saludar, hubiera sido bueno. Jephthah made this kind of oath. Pero ya que Jefté hizo este tipo de juramento, 하면 And so, did God ever make him make that oath? ¿acaso Dios le pidió alguna vez ese juramento? Dios nunca le dijo que hiciera eso. Why did Jephthah make that kind of oath? Pero ¿por qué Jefté hizo este tipo de juramento? 마음이 없었어요. It is because Jephthah did not have Es assurance of porque faith in his heart. Jefté no tenía la seguridad de la fe en su corazón. Aunque él conocía la Biblia, 천국에 가면 승리할 거야. God gave us the land of Canaan. If I go out to Dios war, I will win. nos dio la tierra de Canaán. Así que si yo voy a la guerra, voy a ganar. Believe that he's going to win 100%. Si él hubiera creído que iba a ganar 100%, He doesn't have to put any other entonces él nunca hubiera tenido que poner otro tipo de condición. But Jephthah did not have 100% faith. Pero Jefté no tenía la fe 100%. What happens if I don't win? ¿Qué pasa si yo no gano? This must win. 그래서 Yo tengo que ganar. He had the heart that he has to win. Él tenía el corazón de que él tenía que ganar. But what happens if I don't win? Pero ¿qué pasa si yo no gano? Because he had that kind of worry. Entonces, ya que él tenía esta preocupación, 반스를 붙였어요. And so afterwards, that's why he made an oath and he put a condition to it. por eso después él usó un juramento y le puso esa And that condición. comes out from the distrust in not being able to Y believe in esto God. salió de la desconfianza de no creer en Dios. And as that distrust was applied to his life. Y como esa desconfianza fue aplicada a su vida, Don't win the war, it's not good. si yo no gano la guerra no es bueno. And I have to win. Por eso yo tengo que ganar. 때에 And when I am alive and back, Y cuando yo venza y regrese, the very first person that comes out to greet me, I will give that person as la an primera persona que me reciba, yo le voy a entregar como holocausto a Dios. offering. But Jephthah never once imagined that his daughter would be the first one to receive him. Pero Jefté nunca se imaginó que su hija sería la primera en recibirlo. This kind of story comes out in the Entonces, en Bible estas pequeñas historias sale en la Biblia varias veces. Genesis chapter 33. Si usted mira Génesis 33, You know, it talks about Jacob. ahí habla de Jacob. 이삭의 아들이 야곱입니다. And so Abraham's son is Isaac, and Isaac's son is Jacob. El hijo de Abraham es Isaac y el hijo de Isaac es Jacob. There were a lot of difficulties because he had no faith. Y Jacob pasó por mucha dificultad porque no tenía fe. 약속했습니다. Before Jacob was even in his mother's womb, God had given a promise to his mother. Antes, mientras que Jacob estaba en el vientre de su madre, Dios le había dado una promesa y Dios le reveló esa promesa a su madre. But to receive a blessing. Por eso Jacob no tenía más opción más que recibir la bendición. 그래서 야곱이 Pero Jacob no tenía fe. 나이가 147세였을 때 So when he stood before Pharaoh, Por eso cuando él se paró delante del he faraón, says that he had lived a very rough life. 예, 야곱 él le dijo, yo he vivido una vida muy difícil. Rough life. 하나님은 Sí, yo he tenido una vida muy difícil. 축복하셨는데 Ever since Jacob was in his mother's womb, God had blessed him. Desde que Jacob estaba en el vientre de su madre, Dios le había bendecido ya. Jacob didn't have faith, and as he was born as the second, Entonces Jacob, como no tenía la fe y fue nacido como segundo, the firstborn, 또 이제 형에게 죽을 뻔해서 and he almost was killed by his brother. y él siendo así como segundo hijo y también fue casi 얻었고 muerto por su hermano. House, and he worked there, and he obtained his wife. Luego él fue a la casa de su tío, allí consiguió su esposa, 많은 고생을 했어요. And afterwards, he still did not have faith, and he went through a lot of pero difficulties. aún así después aún no tenía fe y tuvo que pasar mucha dificultad porque él pensaba que God protected him. Dios no le iba a proteger, pero aún así Dios le protegió Children. y Dios protegió a sus hijos. 믿음이 없어서 고통을 당했어요. But whenever something happened, he didn't have faith, and because of that, Pero he cada went vez que through a lot of pasaba algo, él no tenía la fe. 3장인데 And one of those scenes is Genesis chapter 33. 자, Y una de esas historias está en Génesis 33. 장면입니다. And so it is when Jacob returns from Beth-el-Haran. Es cuando 그럼 바다는 Jacob regresa a Why did he go to Beth-el-Haran? 야곱이 Padanarán. 형한테 얻고 After he ¿Por qué obtained regresó a the wife, Padanarán? the firstborn from his older brother, 또 Cuando él regresó 어머니를 통해서 ah, 야곱이 아버지 앞에 나가 축복을 con 받습니다. su and through his esposa, mother, he's able to go out to his father and receive the blessing.
y él pudo ir ante su padre para recibir la bendición cuando él nació como segundo. Brother Esau had gone Entonces, out to aunque hunt su for the hermano mayor Esaú salió de cacería, 소를 잡아가지고 왔고 Jacob listened to his mother's voice, and he went to the goats and brought Jacob one. escuchó la voz de su madre y fue y buscó el cordero Who are you? para que prepare la comida y lo llevó a su padre. Y le preguntó, ¿quién eres? 이라고 이야기했습니다. And he said, yes, I am your firstborn Esau. Yo soy tu primer hijo, tu primogénito, Esaú. And so the father blesses Jacob. Entonces el padre bendició a And then Jacob secondly, Esau came. y luego vino Esaú. 너 누구냐? El verdadero Esaú vino y el padre le preguntó, ¿quién eres? And I am truly your firstborn Esau. Él le dijo, yo soy tu primogénito Esaú. 야 방금 Entonces el padre se sorprendió. Esau just came by. Pero Esaú apenas vino. You're Esau? ¿Tú eres Esaú? What? ¿Qué? 예수는 깜짝 놀랐습니다. And this Esau was so shocked. Entonces Esaú se sorprendió mucho. 그애한테 팔아먹혔는데 And so I had already sold my rights to my firstborn to my younger brother. 이번에는 Ya yo le di mi primogenitura a mi hermano menor. Y otra vez me he engañado. 야곱이 속인 게 아닙니다. But actually, Jacob did not deceive him. Pero en realidad Jacob no lo engañó, Jacob needed the rights to the firstborn. sino que Jacob necesitaba el derecho para la primogenitura. In the land of Israel, if you obtain the rights of the firstborn, En la tierra de Israel, si tú recibes el derecho de primogenitura, the firstborn. entonces toda la bendición de Dios cae sobre el primogénito. Like Esau wanted to receive the Por eso Jacob quería recibir esa bendición. 에서에게 팔아서 장자 명분을 샀습니다. And so Jacob bought the rights of the firstborn by Entonces Jacob compró el derecho a primogenitura 예수는 de su hermano mayor. And so it's not that Esau was deceived, No es que Esaú fue engañado, and so he took lightly of the right. sino que él menospreció el derecho. 축복을 받고 싶어서 아버지에게 나갈 때는 장자 이름으로 나가야 되는데 And Jacob wanted to receive the blessing, and in order to do so, he has to go Entonces out in the Jacob name quería of the recibir la firstborn. bendición, por eso para hacer eso tenía que salir en nombre del primogénito. Secondborn, 아버지에게 나가면 Pero porque era el segundo hijo, to his father, he can't help but to lie. 어머니가 por eso ante su padre no tenía más que 너는 내 말을 mentir. Por eso su madre le dijo, 왜냐하면 어머니는 tú solo escucha mi voz. 데리고 있을 때 Because when the mother had carried them Entonces, in porque cuando su madre lo tenía en el vientre, she went out to God. 하나님 ella salió delante de Dios. 싸우는데요. You know, God, my children, they're fighting in my Dios, mis stomach. hijos están peleando en el vientre. 싸우고 있다. Yes, there are two people Sí, 큰 자는 hay dos pueblos peleando serve the younger. y el mayor servirá al menor. 들었습니다. The mother heard the word of God Entonces la madre escuchó la palabra de Dios precisamente and Jacob will be blessed. y Jacob va a ser The bendecido. mother had faith. Entonces la madre tenía fe. Just heed my voice and go. Por eso le dijo, solo escucha mi voz y ve. All of the curses. Y yo voy a recibir toda la maldición. Had to deny himself. Entonces Jacob tuvo que negarse a sí mismo, aunque él no era el primogénito, 하고 나갔습니다. He went out with the title Él of the firstborn and went out to salió con el título de primogénito y salió por la fe. Jacob denied himself Entonces Jacob se negó a sí mismo and with the faith to believe in his mother's word. y con la fe de creer en la palabra de su madre, él salió. If we talk about it spiritually, Entonces, si hablamos de eso espiritualmente, man goes out to God. cuando el hombre sale ante Dios, Men can't help but to be cursed. el hombre no puede más que ser maldecido. 베푸신 은혜를 입고 나가는 길을 성경은 이야기하고 있는 And the Bible is talking about a path where we can Y la go Biblia out by the habla grace of de Jesus. un camino donde podemos ir para recibir la gracia de Jesús. 받을 수밖에 없는 사람이에요. Anyways, Jacob is a person who can't Entonces, help but to receive the de blessing toda of God. manera, Jacob es una persona que no puede más que recibir la bendición de Dios. 형이 문제가 됐습니다. Pero ya que Older brother 이 형이 이제 Jacob tiene que ser primogénito, pero el problema era su hermano mayor. killed Jacob. 그래서 이제 어머니는 Entonces ahora él trata de matar a Jacob. 자기 오빠의 집으로 보냈습니다. And so Jacob's mother sends Entonces, Jacob to his La madre de Jacob lo envía a Jacob a la casa de su hermano. 밤을 새우게 됐는데 And Jacob, it was his first time leaving his home, and he spent the night in the desert. Y Jacob fue la primera vez que salió de su casa y pasó la noche en el desierto. Wilderness where there were wild animals, he was En el desierto, donde habían animales salvajes, 이제 천사를 또 But 보여주시고 one day God showed him an angel, pero un día Dios le mostró el ángel. 야곱에게 말씀을 해주셨어요. and God even spoke directly to Jacob. Y aún Dios le habló directamente a Jacob. Fear, Aunque Jacob tenía un gran temor, 떠나지 않겠다고 약속했어요. and he says, I will not depart from you until everything is fulfilled. 그리고 yo le dijo, yo no me voy a apartar de ti hasta que todo se cumpla.
아내를 얻고 자식을 얻었습니다. And so he goes to Jephthah-Haram and he's able to Entonces obtain él va wife a and children. 어느 날 때가 차서 이제 la otra ciudad y allí tuvo su esposa y sus hijos. And so it is now time for him to return back to Canaan. Pero aún no era tiempo para él regresar a la tierra de Canaán. 세워야 되니까 Because through Jacob, God has to establish the land of the Israelites. 야곱을 Entonces, a través de Jacob, Dios tiene que establecer la tierra de los So israelitas. with all of his descendants, he is returning. Entonces, él con todos sus descendientes ahora comienza a regresar, pero él estaba preocupado. Because he remembered his brother. Él está preocupado porque recordaba a su If I hermano. go back, my brother will be waiting for me. Ah, si yo regreso, mi hermano va a estar And so he esperándome. sent some spies. Entonces, lo que él hizo, envió espías. 400명을 데리고 기다리고 있었어요. And so Esau was waiting for him with Entonces, 400 men. Saúl estaba esperando por él con 400 hombres y Jacob estaba muy sorprendido. Wow, my brother is still trying to kill me. Ah, mi hermano aún trata de He matarme. starts to pray to God. 하나님 나를 Entonces él comenzó a orar a Dios. Please save me. Ah, Dios, sálvame. 하나님이랑 군대도 보내주시고 God sent the army called Mahanaim. 또 Entonces Dios envió al ejército llamado Mahanaim. 하면서 막 기도를 하지만 믿음이 없습니다. And as Jacob remembers the promise of God, he keeps praying, but he doesn't have faith. Entonces Jacob, al recordar la promesa de Dios, él trata de levantarse, pero no tiene la And fe. so Jacob established a plan what he would do when he Entonces, meets his brother. Jacob hace un plan para ver lo que va a hacer cuando encuentre con su hermano. Él tenía 4 esposas. 이제 그 아내들이 종들이었었죠. And so the two wives were actually the servants, the maid servants of his two Entonces, wives. 그래서 esas 4 esposas son las sirvientas de su esposa principal. He begot through the servants, he put them first. Entonces los hijos de las sirvientas que él tuvo de las sirvientas los pone de primero. 세우고 And then the children that he begot and Rachel after them. Y los hijos que él obtuvo de Raquel después de esos, And so he put Leah after él los and puso then después de los Rachel primeros. closest to him. 왜냐면 형님이 Por eso él puso Lea primero y a los de Raquel y los hijos más cerca de él. Maybe he can kill some people in the front. Porque si su hermano mata a alguien, decide matar, va a matar a los primeros. To keep his most beloved wife. Por eso él tenía el corazón de proteger a la esposa que él más amaba. To Jacob. 그래 야곱이 이제 쭉 가는데 And Jacob was going. 아무리 Entonces, mientras Jacob iba, 하나님 막 얘기하다가 하나님이 야곱의 한도대를 쳤어요. And so, yo no sé cómo iban caminando. Mientras él iba caminando, Dios le pegó en el muslo. 내 이름을 이제 야곱이라고 Entonces le dijo, not call yourself Jacob anymore. ya no te llamarán más Jacob, Call your name Israel. sino que tu nombre será Israel. 이겨서 이겼다는 뜻이고. It means that you won. 하나님은 Significa 야곱이 내가 너와 함께 como tú deseas, tú quieres. I'm with you. 너 괜찮아. Dios le dijo, yo estoy contigo, estás bien. Brother is not a problem at all. Y tu hermano no es problema. And so God inserted faith into Entonces Jacob. Dios instaló la fe en Jacob. Entonces Jacob oró mucho. God is with him. Él oraba mucho, pero no tenía la fe de que Dios estaba con And él. so he was caught in the fear of his brother. Entonces él estaba atrapado en el temor de su hermano. He kept praying and then he stood before his brother. Entonces él orando y se paró delante de su Went to hermano. his brother and hugged him. Entonces, y Jacob corrió a su hermano y le abrazó When I see your face, brother, I feel like I'm looking at y le dijo, God. ah, cuando yo veo tu cara, veo como la cara de Dios. 네가 보낸 Eso fue lo que le dijo What is Jacob. it that you have sent me? 내가 Y él le dijo, ¿qué es lo que me has enviado? Yes, I brought all these things for you. Ah, yo traje todo esto presente para ti. 자기가 쓰려고 가져왔지. Actually, he brought those things to use for himself. En realidad él trajo estos presentes para usarlo para sí mismo. Él no lo trajo realmente para su hermano. And so the brother said, Entonces su hermano le dijo, all of that. yo tengo todo esto ya. Even if you bring that, it's no use. Aunque tú traigas esto, a mí no me sirve. Mejor tú quédatelo. 마중 나왔다. I came to receive you. Yo vine para recibirte a ti. 테니까 Do not fear, I will go before No you. tengas temor, yo iré delante de ti. Solamente sígueme. 3장에 보면 If you look at Genesis chapter 33, Si vemos Génesis 33, says, aquí dice, 창세기 33장 Genesis chapter 33, Génesis 33, 12절에 보면 verse 12. versículo 12. 창세기 33장 12절 Genesis chapter 33, verse 12. Génesis 33, 12. Let us read all together. Vamos a leer juntos. Begin. Y Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. And I will go before thee. 자, 예수는 뭐라고 이야기합니까? What does Esau say? ¿Qué dice Esaú? 예수는 이 야곱을 죽일 마음 전혀 없습니다. Esau has no heart whatsoever to kill Jacob. Esaú no tiene el corazón para nada de matar a Jacob, porque ya Dios le había cambiado. Go before thee.
Él le dijo, yo voy a ir delante de I ti will guide you. y yo te voy a guiar. 마음을 다 바꿔놨습니다. And so God had already changed all of Esau's heart. Dios ya había cambiado totalmente el corazón de Esaú y él vino para poder recibir a su hermano. Does he just have to follow or not? Entonces Jacob tiene que seguir o All no. he has to do is follow, right? Todo lo que tiene que hacer es seguir, ¿no? Jacob was still afraid. Pero Jacob tenía temor. 먼저 가세요. Father, brother, don't do that. Just go first. Ah, padre, no, hermano, no haga eso. Mejor ve tú primero. 여기 있다가 좀 이따 갈게요. My children and my animals are weak, so I'm going to Mis stay hijos here for a y while. mis animales son débiles, por eso tengo que ir más despacio y me va a tomar tiempo. And I will lead some of my people to your side. Entonces el hermano mayor le dijo, ok, yo voy a dejar a alguno de mis hombres And contigo. Jacob said, no, it's okay, Y brother. Jacob le dijo, Everyone should leave. no, no, está bien hermano, mejor que todos vayan. Fear. 형이 다 Porque Jacob otra vez tenía temor. Left. 하고 난 다음에 야구도 Luego su hermano mayor se fue. He felt so good. Entonces después que él se fue, Jacob se sintió muy bien. 머물러 있었습니다. And he built houses there, he built everything, and Y then él he comenzó a remained there. construir casas allá y todo, construyeron de todo. But God has something to do with him. He wants to take Pero him to the land of Canaan. Dios quería hacer algo con él y lo quería llevar a la tierra de Canaán. Staying there. Pero Jacob continuaba quedándose ahí. 가서 구경을 하러 갔다가 And one day Jacob's daughter goes out and just to look Un around. día la hija de Jacob sale a mirar la tierra And she was raped by the y leader of the ella fue violada por uno de los líderes de la tierra. And so afterwards they went into war. Después de eso entraron en guerra. 아들들 시몬과 레이가 칼을 들고 나가서 그 사람들 죽이고 And so Simon and Levi, they go out Entonces, with their swords to fight because Simón y their Leví sister had been raped. Fueron con espada a pelear porque su hermana fue violada. And there had been war and there was a lot of problems. Y por eso y surgieron muchos problemas. Told Jacob, Entonces Dios le dijo a Jacob, 자, 그럼 vete a Bethesda. 그냥 가면 되는데 then Jacob, all he a has to do is just Berta. go. 괜히 머물러 Entonces, todo lo que tenía que hacer Jacob era irse, There and he was going through a lot of 있다가 torment. 마치 pero mientras él se quedó allí pasó por muchos tormentos. Think of this like this. Pensemos acerca de esto así. God resolved all of Jacob's problems. Dios resolvió todos los problemas de Jacob, But because Jacob has no faith, he is going through a lot of difficulty. pero porque Jacob no tiene fe, está pasando muchas dificultades. Entonces pensemos de esto. God has already washed away all of our sins Dios through Jesus. ya ha lavado todos nuestros pecados a través de Jesús. Then all people have to do is believe Entonces that todo lo Jesus que la gente will tiene que act. hacer es creer lo que Jesús hizo y salir. Sinner. 자기 속에 머물러 Ah, And there are people who remain inside of themselves. 그러면 그 no, yo soy pecador. Y por así la gente continúa dentro de sí mismo. Going to have to go through a lot of Entonces difficulty. esa persona va a tener que pasar por muchas dificultades. God had already washed away all of our Dios sins. ya lavó todos nuestros pecados, 고백해야 제가 신다고 생각합니다. But many people today still think that they pero must muchas confess their personas hoy día sins to aún wash away their sins. creen que tienen que confesar sus pecados para lavar sus pecados. God's thoughts are different. Pero los pensamientos del hombre y de Dios son muy diferentes. 잘못한 걸 고백해야 부모님이나 다른 사람이 씻어준다 생각하지만 People think that they have to confess their sins just like when the parents they forgive their La gente children. piensa que tienen que confesar sus pecados así como los padres 우리 죄를 영원히 씻었다. de ellos, pero no es así como con Dios. Dios dice que ya lavó los pecados para siempre. Dios dice que ya lavó los pecados de todo el mundo. Y porque ya Él ha lavado todos nuestros pecados, y tenemos que reconocer que hemos hecho mal, tenemos que reconocer que en el futuro, aún así vamos a ser carecientes y vamos a cometer más errores, pero solo tenemos que creer en Jesús que ya lavó todos nuestros pecados. 예를 쓸 필요는 전혀 없다는 거예요. Por lo cual, ya no hay necesidad de orar 말씀하시기를 y hacer largas oraciones. 다시는 저희 죄와 죄를 기억지 않는다. En el libro de Génesis dice, en el libro de Hebreo, perdón, dice que ya no me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Y dice que ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué ya no hay más necesidad de ofrenda? 그때 양을 잡아 제사를 드렸습니다. In the Old Testament, whenever a person would commit sin, they would give En an el offering. Antiguo Testamento, cada vez que alguien cometía pecado, tenía que hacer una ofrenda. In the Old Testament, when they would commit sin, then they would catch another Y man. en el Antiguo Testamento, cada vez que cometían pecado, tenían que atrapar otro animal y sacrificar. Not a perfect sacrifice. Y esto no es un sacrificio perfecto, 생각하게 하는 것이. And so it keeps making you remember your sin. porque esto continúa haciéndole recordar su pecado. Commit sin, they confess,
또 죄를 Entonces cada vez que hacen pecado tienen que confesar 그거는 죄가 y tienen que sacrificar otra vez. And it is evidence that your sins are not washed forever. Esto es evidencia de que su pecado no ha sido lavado para siempre. But God, He made it so that we are Pero Dios perfect whenever. 영원히 우리 죄를 lo hizo de una manera que seamos perfectos siempre. Él lavó nuestros pecados Eternal y nos dio una ofrenda eterna. 아무것도 할 게 없다는 것이죠. with the faith to believe in Jesus. Y con la fe de creer en Jesús ya no hay la necesidad de hacer más ofrendas por el pecado. Believe in God, they believe with their own humanistic Pero thought. cuando la gente cree en Dios, creen de una manera humanística con su pensamiento. And when we mix our humanistic thoughts with the Word of God, Y cuando mezclamos nuestros pensamientos humanos con la palabra de Dios, 우리가 이제 하나님 when we go out to God, cuando salimos delante de Dios, 으로 나가면 되는 거예요. and we have to just go out with the faith in God. tenemos que salir delante de Dios con la fe en Dios. No faith. 예수가 Pero Jacob, porque no tenía fe, When Esau just goes before and he just has to follow cuando Jesús estaba delante de él, eso tenía que seguirle. on his own. 그리고 당하지 Pero Jacob, él mismo entraba en dificultad. His daughter goes through a rape that she didn't have to go 전쟁 through. 일어나 Y aún la hija de él tuvo que pasar por una violación que no era necesario. Because he did Pero not have faith. todo esto sucedió porque él no tenía fe. Have faith. 뭔가 그 Así mismo la gente no tiene fe. They continuously think that they have to do something. Y ellos continuamente piensan que tienen que hacer algo. Chapter 33, 약속을 Aún en Génesis 33, 죄악이 생긴다는 것이죠. there is a lot of evil that arises because they don't believe the promise. hay mucha maldad que sucede. ¿Por qué? Porque no creen en la promesa de Dios. 열왕기상 12장에 Yo quiero hablar de algo más. In 1 King, En Primera de Reyes there's a person named Jeroboam. hay alguien llamado Jeroboam. 아십니까? Do you guys know of Jeroboam? ¿Conocen Jeroboam? 이라는 왕은 이제 원래 이스라엘 나라는 다윗이 왕이었고요. And so originally the king of Israel was David. Originalmente el rey de Israel era And David. his son Solomon. Luego su hijo Salomón. 왕은 르호보암인 솔로몬의 아들이 왕이 돼야 되는데 And so the next king must be Solomon's son Rehoboam. Entonces el próximo rey tiene que ser el hijo de Salomón, Jeroboam. 나라를 하나님 나누셨습니다. And so because Solomon had loved Gentile women, God had separated the land of Israel into two. Pero porque Salomón amó a las mujeres gentiles, Dios separó y el reinado de Israel. 지파를 르호보암이라는 왕이 주었습니다. And so God had given the tribe Entonces, of Judah and Levi Dios to King Rehoboam. dio la tribu de Judá y Leví 여로보암이라는 왕 a Jeroboam, 여로보암이 그 a Roboam. 솔로몬이 신하에게 10지파를 주었습니다. And God had given 10 tribes of Israel to the servant Jeroboam. Y Dios le dio 10 tribus de la tierra a su siervo Jeroboam. Entonces Jeroboam se hizo He rey. had the faith that God established him as Entonces si él hubiera tenido la fe de que Dios lo estableció como rey, king. entonces él hubiera pensado todo lo que tengo que hacer es vivir como rey. 이스라엘 백성들은 Pero había un problema. 예루살렘에 가서 Israelites, they have to go to the south once a year. Los israelitas tienen que ir al sur una vez al año. And on July 10th, there is a day of Y en atonement. julio 10 es el día de la ofrenda. Israelites go down to the south and give the Entonces los israelitas bajan al sur para dar ofrenda. And so the king in the southern part is King Rehoboam. Y en el sur está el rey Roboam. Jeroboam was afraid that the people's Entonces, hearts would be taken by Jeroboam Rehoboam. estaba con temor de que la gente se iba Jeroboam made it so that the a quedar con Israelites could Roboam. not go. Por eso Jeroboam le decía a la gente para que no fuera. 금송아지를 만들어서 And then in the northern part of Israel, King Jeroboam, he created the Entonces en la parte norte de Israel, el rey Jeroboam and he creó said, un "These altar, are your gods." ídolos, y le dijo, estos son tus dioses. And he made the commoners be the priests. 유다의 Y él hizo que los gentiles fueran como sacerdotes, 이스라엘 백성을 속였습니다. And los so, comunes. he chose another day for the Entonces, Israelites. él eligió también otra fecha para los israelitas. He tried to do this from the beginning. 그런데 하나님 자기를 Y no es que él decidió esto desde un But he doesn't principio, have the faith that God established him. sino que por él no tener la fe de que Dios lo estableció, And he was afraid that if his people go down to the south, their y él hearts tenía will el change. temor de que si la gente va al sur, Prevent them from going. se van a cambiar de lugar, 죄가 된 거예요. But de before bando. God, it became sin. 자기는 어디까지 Pero esto se convirtió en un pecado. All he did was try to protect his people. Él todo lo que él hizo fue como tratar de proteger su gente. 상을 섬기게 만들어서 And he made it so that the Israelites no longer serve God, but idols. Entonces él hizo de manera que la gente no sirva a Dios sino a los ídolos. 그럼 여러분 왜 그렇게 Y eso así pecó delante de Dios. Commit this kind of
of sin. Pero ¿por qué él cometió este Because he pecado? didn't have the faith to believe in God. Porque no tenía la fe de creer en Dios. 없으면 And when people don't have the faith to believe in Y God, cuando la gente no tiene la fe de creer en Dios, they think that they must do something. ellos creen que tienen que hacer algo. What is sin? Entonces, ¿qué es el pecado? 이게 죄가 되는 거예요. Not believing in God. No creer en Dios es pecado. 자기를 지킬 거 믿지 못하니까. Adam and Eve did not believe that God would protect them. Adán y Eva no creían que Dios le iba a proteger. Become like God. 하나님처럼 되지 Por 않아. eso ellos querían ser como Dios. Become like God, 하나님 Para poder ser como Dios, and God is still going to protect them. 믿지 못해서 그런 일을 y aunque They ellos, did not believe that. That's why they. Dios le iba a proteger, pero porque ellos no podían creer eso, My ministry, there were ellos hicieron many así. times I didn't have faith. También durante el ministerio mío, muchas veces yo no tuve fe. I went to my designated city. Yo al ser enviado fui a mi ciudad Church members. 근데 그중에 y allí no había muchos hermanos. Among those church members, there was one person that was really good. Entre estos hermanos había una persona que era muy buena persona, But that person was in a position where he had to move. 왜냐면 학교 선생님이 pero esa persona luego tuvo que mudarse porque era un maestro de escuela 전학을 가는데 And so one of his students had to be transferred. 너는 y uno de sus estudiantes tuvo que ser transferido a otro lado. 하나급이 된다. And so because it was a countryside, two schools Entonces, were joined to become one. Por eso, ya que era en el lugar del And so del they campo, didn't need one teacher. dos escuelas tenían que juntarse And so como the una. teacher had to go somewhere else. Entonces, por esa razón, no necesitaba más al maestro y por eso ese maestro tuvo que irse a otro lado. And because he was going to another area. Entonces, como él estaba yendo a otro lugar, él me preguntó, 처음 있는 곳은 이제 제가 있는 곳으로 이제 지목을 했습니다. And so the very first time I told him to come to the place where I was. la primera vez yo le dije que viniera a donde yo estaba, al local donde yo estaba. 우리 교회가 가깝기 때문에 우리 교회를 나오고 있었습니다. And so even though he was living in another region, Entonces, aunque él vive en otra región, él estaba cerca de nuestra iglesia, por eso él continuaba viniendo a nuestra iglesia. to stay with him. Pero yo quería estar cerca de él, 보내기 싫은 And 거예요. so that's why I didn't want to send him off to somewhere else. pero yo no quería enviarlo a otro lugar. That's why I kept using my humanistic method. Por eso yo continuaba utilizando mis métodos And humanos. so where should I send him? Y yo pensaba, ¿dónde lo enviaré? 다른 곳을 보내지 않고 좀 멀지만 가까운 곳에 가게 해야 되겠죠. And so, even though he has to go further, Entonces, aunque ese I want him hermano close to our church. tenía que irse lejos, pero por lo menos que esté cerca de nuestra iglesia. 세 번째 이제 지망을 하는데 이분이 가고 싶은 걸 이야기를 했습니다. But the third time he spoke Entonces, to me, he told me that he wanted to leave. Él me escuchaba, pero la tercera vez que hablamos me dijo que 잘못하고 있고 él se quería ir, me dijo. Something wrong. Entonces yo pensé, como que una luz se prendió en mi mente y me dijo, 시기장 말씀이 생각나. algo está mal, Dios no está contento con esto. 네가 이 Y leí Primera de Reyes capítulo You 12. hold on to this brother, 내가 강요한 Si tú tratas de sostener a este hermano, you can't hold on to him. 아 내가 형제를 잡는 게 하나님 뜻 아니구나. Holding on to this brother is not the will of God. si él se va, So I told him, tú no lo vas a poder sostener. Y sostenerlo a él no es la voluntad de Dios. Entonces yo le dije a él, hermano, you would like. hermano, yo hice mal. And this brother was Vaya donde usted quiera. 아닙니다. 제가 전사님 Entonces este hermano se He said, "No, sorprendió. minister, I will stay with you." Pero él me dijo, luego me dijo, no, ministro, yo me voy a quedar con usted. Brother, go to Entonces yo le dije a él, no, hermano, yo hice mal. Vaya donde usted quiera. 근데 한 달 뒤에 신기한 일이 일어나요. But 1 month later, something very fascinating Entonces, happened. un mes después, algo fascinante In that pasó. countryside, it's a very countryside school. En ese campo, 전학을 왔다는 거예요. But one en una escuela student muy transferred back. pobre, 그래가지고 hay un estudiante que se transfirió. He doesn't have to leave. 그때 저는 한 가지 배웠습니다. Entonces, por eso, ya ese hermano no tenía que irse. Entonces, esta vez, Have the faith to believe in esta God. vez yo recordé, porque yo no tuve la fe de creer en Dios. Yo estaba usando mi método humanos, God is not pleased with that. pero Dios no está contento con eso. All of the sins committed by man. 믿음이 없어. Todos los pecados cometidos por el hombre los cometen porque no tienen fe. 하나님 나를 ¿Por qué roban? Because they can't believe that God ¿Por is qué? protecting them. No pueden creer que Dios los protege. Why do people commit murder? Porque la gente mata. 하나님 거 믿지 못하니까. Because they don't believe that God will ¿Por qué? pay back to his 그래서 enemy. 인간이 No creen que Dios va a juzgar a su enemigo. So all the sins committed by man is because they don't have faith. Entonces todos los pecados cometidos por el hombre es porque no tienen fe. En la Biblia, If you look in John chapter 16, en San Juan 16:5, 다시 이야기를 하고 있습니다. it is talking once again about sin. habla otra vez del pecado. 아담으로는 죄를 받아들였는데 Of course, we have received sin through Adam. Sí, nosotros recibimos el pecado por But Adán, Jesus has resolved all of our sins. pero Jesucristo ya resolvió todos nuestros pecados. 사시고 하늘 아래 올라가셨습니다. After Jesus washed away all of our sins, he went back to heaven. Y después que Jesús lavó todos nuestros pecados, subió al cielo. Holy
Spirit. y nos envió al Espíritu Santo. 세 가지를 심판하신다고 The Holy 이야기해요. Spirit came to this world and He is El going to Espíritu judge all Santo three things. vino a este mundo para 세상을 책망하신다고. juzgar And todas so las He is cosas. going to chastise the world about Y dice que sin, Él va righteousness, and judgment. a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. 죄에 대하여 하면 And so about sin, 제가 나를 Entonces, de 믿지 pecado, 않는다고 이야기해요. He said it is that they do not believe. Por cuanto no creen en mí. And so the concept of sin has changed. Entonces el concepto del pecado ha cambiado. ¿Qué es el 믿지 pecado? 않는 게 죄라는 거예요. Not believing is sin. No creer es pecado. 믿지 않는 게 죄가 되는 거예요. Not believing that Jesus No has washed my creer sins que away Jesús is ya lavó sin. todos mis pecados, eso When es we talk pecado. about righteousness, 이미 예수님이 Cuando hablamos de justicia, 우리를 의롭게 해놨습니다. Jesus already went to heaven and He made us righteous. dice Jesús ya subió al cielo y nos hizo justos. Y cuando habla de juicio, 받았기 때문에 Already this world has been judged. ya este mundo ha sido juzgado. 받을 필요가 없다는 것이죠. There's no need for us to be judged. Ya no hay necesidad de que nosotros juzguemos más, seamos juzgados más. 온전하 해놨다는 것이죠. God has made us righteous, holy, and perfect. Dios nos ha hecho justos, santos y perfectos delante de Jesús. Believe this. Entonces, si nosotros solamente creemos, God has made it so that I can enter heaven. Dios lo ha hecho de manera que yo pueda entrar al cielo. Dios ya lavó todos mis pecados. God has given Jesus inside of me. Dios me ha dado a Jesús dentro de mí 하나님 다 And 해결하시겠구나. God will resolve all of my problems. y Dios va a resolver todos mis problemas. Si uno tiene esta fe, 우리는 문제될 게 없다는 것이죠. No matter what problem comes, it's not, no importa it's not problematic. qué problema venga, no va a ser ningún problema. If you look in Romans chapter 4, Si miren Romanos 14, 23 dice, 모든 것이 죄라고 이야기해요. everything that is not done through faith is sin. todo lo que no se hace por fe es pecado. And so in other words, what is faith? Entonces, en otras palabras, ¿qué es pecado? 걸 믿는 걸 믿음이라고 그러는 거예요. Believing what God has already fulfilled, that is faith. Creer lo que Dios ya hizo, eso es fe. I mean, God has fulfilled everything for humans. 죄로 Dios ya ha hecho todo para los humanos. All of our sins. Ya lavó todos nuestros He has pecados done it through His own righteousness. y lo ha hecho a través de su propia justicia. 성령으로 예수님으로 살아갈 수 있도록 다 해놨기 God 때문에 made it so that we can live with the Holy Spirit. Dios lo ha hecho de manera que podamos vivir con el Espíritu Santo y Jesús dentro de nosotros. Actually, all the problems that approach us is not our responsibility. Todos los problemas que se nos acercan no son nuestra responsabilidad, sino que tienen que ser resolvidos a través de Jesús. At Corinthians, 고린도전서 10장 13절 1 Corinthians chapter 10 verse 13. En 1 Corintios 10, 13, 1 Corintios 10, 13, No tribulation that can reach man. dice que no hay ninguna tribulación que le venga al hombre. God has never given man a tribulation that they cannot overcome. Dice, no hay ninguna tribulación que Dios le ha permitido al hombre que no pueda And if soportar. there's something that they cannot control, then God will give them an escape. Y si hay algo que Él no puede controlar, Dios le va a dar una salida. To be able to control everything. Entonces Dios lo ha hecho de manera que se pueda controlar Little children todo. have their parents. 어린아이는 스스로 Y los hijos tienen a los padres. 해결하지 못하지만 They cannot wash away all of their problems. Ellos no pueden solucionar todos sus problemas. They are with their parents. The parents take charge. Pero si están con los padres toman el mando. Men do not have the power to overcome their difficulties. El hombre no tiene el poder para resolver sus dificultades, pero ya que Jesús está en nosotros, ya que Dios está dentro con nosotros, He's able to take care of everything. Él puede resolver todo. Let's go back into the story of Entonces Jephthah. regresemos a la historia de Jefte. 하나님은 가나안 땅을 이스라엘에 줬기 때문에 전쟁에 나면 승리하겠습니까 안 하겠습니까? When Jephthah goes out to war, God has already given the Israelites Canaan. Cuando If Jefte Jephthah sale a la goes out to war, guerra, will he win or not? Dios ya le dio la tierra de Canaán. Entonces si Él va a la guerra, ¿va a ganar o no? Surely win. 자, Sí, va a ganar. 보겠습니다. Same thing with David. Lo mismo con David. 사무엘상 17장 45절 골리앗을 앞에 두고 있을 때 In 1 Samuel chapter 17 verse 5, when he stood 1 Samuel before 17, Goliath, 45, ¿sabe dónde Él se enfrentó a Goliat? people looked at Goliath and shook in fear. Todos los que miraban a Goliat temblaban de temor, Because Goliath's height was about 3 meters porque la tall. altura de Goliat era como 3 metros de alto. Shaking in fear. Y todos estaban temblando de temor. Pero David fue diferente. And David did not have the eyes of man, David no tenía la vista de un but the hombre. eyes of God. Él tenía la vista de Dios. 골리앗 사람을 죽일 수 있는 능력을 갖고 있는 믿었기 때문에 And he believed that God has the power to defeat the Y él Philistines. creyó que él tenía el poder y Dios tenía el poder para vencer a los filisteos. Set another condition. 너는 Por eso cuando él fue a la guerra no puso ninguna otra condición. Come out with a spear and a sword. Sí, tú vienes a mí con una espada y lanza, But I go out in the name of pero the Almighty. yo vengo en el nombre del Todopoderoso. You cannot defeat our God.
Tú no puedes vencer a nuestro Dios. So there is no need to put other conditions. Por eso no hay ninguna necesidad de poner otra condición. He's going to win. Porque Él sabe, si Él va a ganar. Conditions. Por eso no hay necesidad de poner más condiciones. Same thing for Jephthah when he goes out to Lo mismo para Jefte cuando sale a la guerra. The land of Israel is a land that God has given. La tierra de Israel es la tierra que Dios le dio. You can never defeat us. Por eso nunca nos van a poder vencer. Go out by faith. Y si sale por la fe, But Jephthah did not go out by faith. pero Jefte no salió por la fe, sino que salió con su palabra. Can't win. Ah, pero ¿qué tal si no gano? Himself and went out. Y así él se miraba a sí mismo y salió así. Not about looking at yourself. Entonces la vida espiritual no se trata de uno mirarse a sí mismo y salir, sino uno salir delante de Dios. Jephthah through God, Entonces Jefte a través de Dios, I will surely win. él, si hubiera pensado, si a través de ello voy a ganar, si hubiera pensado así, hubiera ganado, pero él no tenía fe. What happens if I can't Entonces él se miraba a sí mismo y decía, ¿qué pasa si no gano? 가장 먼저 나를 영접한 사람을 건져드리겠다고 인간적인 생각을 더한 것입니다. He added his humanistic method that when he Y él returns, agregó if he sus wins, métodos he humanos returns, he will give y the salió offering así to the first person y who prometió que beats si él salía y ganaba, al regresar iba a ofrendar a la primera persona que salga. Pero esto no es it. fe. That is what caused him to kill his own daughter. 사람들은 Pero esto le costó matar a su hija People think amada. that committing sin in this world is evil. Entonces la gente piensa que el cometer el pecado es lo malo. The suffering they face because they don't have Pero faith is even greater. 오늘 여기 el sufrir por no tener fe 사역도 하시고 es un dolor más grande. People who are sitting Es here mayor as que you el lead your pecado. church and you do your ministry work, Entonces ustedes mientras dirigen su iglesia, hacen el trabajo del ministerio, if you believe that God established you and He's si happy usted en with verdad it, cree and que He will help you, Dios le estableció y que Dios le va a ayudar, whatever we do, we are happy. entonces todo lo que hagamos vamos a estar felices. Pero si no tenemos la fe, Oh, what happens if something goes bad? pero ¿qué pasa si algo no sale bien? These humanistic thoughts keep arising. Y estos pensamientos humanos continúan saliendo y lo hace sufrir. 이제 번제로 약속을 한 서를 지켜야만 되는. So now Jephthah must keep the oath that he gave to sacrifice his daughter. Por eso Jefte tiene que ahora cumplir la promesa que dio de sacrificar a su hija. Father, since you promised the Lord, keep it. La hija le dijo, Padre, ya que tú Just give me 2 prometiste, months worth of time. 내가 처녀로 por favor dame 2 meses de tiempo. And I will weep and cry because I Yo voy a died as a llorar virgin. 그래서 입다 딸은 porque voy a morir virgen. 그렇게 슬퍼하고 울었습니다. So Jephthah's daughter went up to the mountains and she was so bitter and cried. Entonces la hija de Jefte fue a la montaña y tenía tanta amargura y lloraba. 을 벗기고 각을 떠서 번제로 제사를 드려 딸을 죽였습니다. Jephthah had to skin his own daughter and cut her into pieces and give it to Por eso God. él tenía ahora que quitar la piel a su hija, cortarla en pedazos y ofrendarla a Dios. Many virgins were in suffering and torment because of it. Por eso muchas vírgenes estaban tormentadas y sufriendo por esto. Y ya que su hija tenía que morir, Way for her to live. ya que no había manera de ella vivir, This Bible. yo pensaba acerca de esta historia. 이렇게 드리라 하나님이 소원을 하는 적은 없었습니다. God never told Jephthah to give his Dios nunca le dijo a Jefte que hiciera ofrenda. Jephthah did that on his own. Él lo hizo por sí mismo. And if you look in the Bible, Si uno mira a la there Biblia, is a wife and a husband. hay la esposa y el esposo. And one day the wife makes an oath. Y un día la esposa hace un The juramento husband heard that oath. y el esposo escuchó ese juramento Speak anything. y él no dijo nada. Then the woman must keep what she 그런데 남편이 Entonces ella debe cumplir lo que juró. 지금은 좋지만 나중에 지키지 못하면 안 돼. 그러니까 소원하지 마. But if the husband says, yeah, it's a good oath, but it's difficult to keep, so since you won't be able Pero to keep si it later, just don't do that. el esposo le dice, sí, es un buen juramento, pero ya que no vas a poder cumplir, mejor que no lo hagas. Void. 또 딸이 Entonces esto invalida el juramento. 자기가 소원을 했어. And the daughter makes an oath, 근데 그걸 Entonces, 지킬 수도 있잖아요. but she might not be able to keep it. 아버지가 그걸 보면서 La hija hizo también un juramento, pero ella no puede cumplir quizás. Says, oh, my daughter made Entonces, an oath, but it's a very difficult oath. Si el padre dice, mi hija hizo un juramento, pero es muy difícil de hacer, Child, you might be able to keep that now, but later on you si might le not dice a be ella, able to keep it. hija, quizás tú lo puedas decir ahora, pero quizás no vas a poder cumplir. Entonces, si el padre le dice, no hagas ese juramento, entonces el juramento que ella hizo queda invalidado. 맹세하지 마라. Do not swear. 왜냐하면 Entonces, por eso dice la ley, no jures. Because the heaven is my, Jesús dijo, no jures, ¿por qué? 내 발등상. and so the earth is my footstool. Porque la tierra 그 말은 뭐냐면 es el estrado de mis pies Hey, don't y el swear. cielo el trono de Dios. Jesús dijo, no Swear, you will juren. not be able to keep it.
Porque cuando juren no van a poder cumplir. 아니면 아니다 그렇게만 해라. Just say if it is right, then say it is right. If it is wrong, just say it is wrong. Solo diga si sí o sí, si no, no. 맹세하기를 원하지 않아요. Jesus does not want us to swear. Jesús no quiere que juremos. 하나님은 미리 성경에 기록해놨어요. And because he thought we were going to swear, he already put in the Bible. Y porque él pensó que ya íbamos a comenzar a jurar, por eso lo escribió en la Biblia. Se mira en Levítico 27, del 1 al 3. 하나님께 사람을 뒤로 서원했을 때 And so when a person swears to a person, Cuando la persona habla 이제 하면은 palabras a otra persona, 해라. when you swear, you have to set a price. cuando uno hace juramento, tiene que poner precio. Chapter 27. Si vas en Levítico 27, Chapter 27. Levítico 27, (27장 1절) Verse 1. versículo 1. 일러 가라사대 And the Lord spake unto Moses, saying, 22절 verse 2. Dos. 자손이 고하여 이르라 사람을 여호와께 드리기로 서원하였으므로 Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimará así. 너의 정한 3절 너의 정한 값은 En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Male from 20 years old, even unto 60 years old, even thy estimation shall be 50 shekels of silver, after the shekels of the sanctuary. 4절 Y si fuera, 4. 4. Y si fuera mujer, la estimará en 30 ciclos. Then thy estimation shall be 30 shekels. 이 말은 무슨 말입니까? What does this mean? ¿Qué significa esto? 이런 서원할 때가 있습니다. And one day people make this oath. Un día la gente hizo este juramento. Children, Si yo tengo hijos, 내가 하나님께 드려야 되겠다. I must give my child to God. debo dar mi hijo a Dios. 이렇게 하나님께 바치기도 하고 뭐 번제를 드려 여러 가지 서원하는 게 있겠죠. Yeah, there may be different oaths. You know, you give the child to God, or you give it as Sí, an offering. puede haber diferentes juramentos que uno da a Dios, de dar al hijo como ofrenda, pero ¿por qué la gente hace juramentos? 하나님께 특별한 기념할 게 있으면 서원을 하게 되는 거죠. And so, if they're, pleased with God, or they have something that they want to commemorate, then they make an oath. 여러분도 Si ellos están como contentos con Dios y quieren celebrar algo, hacen juramento. Así cuando te hacen promesas, ¿no? But after you made a promise, is there a time you ever regretted it? Pero cuando hacen juramento, hay tiempo que usted se arrepiente de haberla hecho. Because when you make the promise, you think you can keep Porque it. uno hace promesas pensando que puede cumplirlas. 못 지킬 때가 많아요. But there are many times that you cannot keep your promises. Pero hay muchas veces que no puede cumplir la promesa. I made a lot of plans. 제가 초등학교 다닐 Yo hice muchos planes. 하루 생활 계획을 세우라고 그랬어요. When I went to elementary school, our teacher would tell us to make our Cuando yo fui a la escuela primaria, los maestros nos decían que hiciéramos un horario diario. Entonces poníamos 24 horas, de esta hora a esta hora, this time to this time. dormir de esta hora a esta hora, tiempo de estudio. Time where I would study, Y entonces tenía mucho tiempo en el cual yo iba a estudiar. little time for playing. Y puse como muy poquito tiempo para jugar. Pero mientras pasaba el tiempo, More time where I played, era más tiempo donde yo jugaba time for me to study. y menos el tiempo donde yo estudiaba. Even though I make a plan, it doesn't Aunque work yo out. hiciera un plan, no funcionaba. Make oaths. Entonces la gente hace juramentos. Oh, I'm going to witness to a person every Ah, single day. yo voy a evangelizar a una persona cada día. If you establish a wrong plan, then it's going to be really difficult. Entonces si uno pone el plan mal, Sometimes it's not going to work. va a ser muy difícil y no va a I'm funcionar. going to read the Bible maybe this many Ah, pages a day. yo voy a leer cierta cantidad de páginas de la Biblia al día. Enough. 너무 많이 Y a veces piensa que If you esto, do too much, si usted hace muy poquito no es while you try suficiente. to follow it, you're going to die. Y si uno pone mucho, mientras trata de hacerlo, va a morir 지킬 수 있다고 생각해서 de cansancio. Entonces, ¿por qué la gente hace juramentos? Keep it. Porque la gente piensa que puede They make an cumplirlo. oath when they're in a good mood. Y ellos hacen los juramentos cuando están bien. 없을 때또 서운할 때도 And they 있고요. make an oath if they don't have assurance. 그런데 Y cuando hacen juramento es porque no tienen seguridad. That they regret after they make Por an oath. eso, 하나님은 muchas de las veces, después de hacer el juramento, se arrepienten. Pero Dios no quiere que el hombre haga juramentos. Do make an oath. Y aun ellos hagan juramento, Knows that they cannot keep Él it. sabe que no van a poder cumplir. Says to Por eso Él find the dice estimation. que busque la estimación, el precio. If it's man, then Si es hombre, this many shekels. va a estimar cierta cantidad de ciclos. And if it's a female,
female, then estimate this many shekels. Y si es mujer, entonces será esta cantidad de ciclos de plata. God knows that man cannot keep our oath. Esto significa, Dios sabe que el hombre no puede cumplir su juramento. If he a female, then thy estimation shall be 30 shekels. Si es una mujer, su estimación será 30 ciclos. 자기 딸이 Jefte hizo un juramento y su hija murió. Jephthah could say this. Entonces Jefte puede decir eso. I did wrong. Ah, yo hice mal. 딸을 죽이고 싶지 않습니다. I do not want to kill my daughter. Yo no quiero matar a mi hija. Me. Mejor mátame a mí. God, I did wrong. Dios, yo hice mal. He could say that. Él puede decir eso. He can't. Él puede o no. 일단은 2달 동안 For 2 months. Por 2 meses, 딸이 슬피 우는데도 Even though his daughter was bitterly crying in the mountain, 결국 자기 aunque su hija estaba llorando amargamente en la montaña, or not. ¿la mató o no? 잘못했는 거예요. Oh, the oath that I made was wrong. Ah, el juramento que yo hice está mal. Save my daughter. Ah, Dios, salva a mi hija mejor y mátame a mí. Él pudo decir eso, ¿no? 그렇지 못했어요. But Jephthah could not do that. Pero Jefte no podía hacer eso. Even if he doesn't do that, Aunque él no haga eso, and following the word of the Bible, siguiendo la ley de la even though Biblia, he was going to give it, 내 마음 바뀌었어. aunque él la iba a my dar, heart changed. pero se puede cambiar. God, please don't kill my daughter. Ah, Dios, no mate a mi hija, por I will favor. give you 30 shekels of Yo le voy a silver. dar 30 ciclos de plata mejor. Then she doesn't have to die, right? Entonces ella no tenía que morir, ¿verdad? She doesn't have to die. No tenía que morir. 다치게 되면 But when people are tied down to the law, Pero cuando la gente está atado a la ley, ah, yo voy a cumplir la the ley. Israelites could not. Pero los israelitas no podían. 인간 율법을 못 지키 아셨습니다. In the Bible, God already knew that man cannot keep the law. En la Biblia Dios ya sabía que el hombre no puede cumplir la And ley. God has already washed away our sins through Jesus. Y Dios ya lavó nuestros pecados a través de Jesús. Pero mucha gente está yendo al infierno. ¿Por qué? 말씀을 모르기 때문에. Because they don't know this word. Porque no saben esta palabra. Jephthah didn't know this word. Jefte no sabía esta palabra. In the Bible, he knew many other words, En la Biblia él sabía muchas otras palabras, but he didn't know the word that could save his own daughter. pero no sabía la palabra que podía salvar a su propia hija. This man is very smart. 굉장히 Y parecía como que este hombre era muy astuto. 그 사람 Parece que era muy sincero, But he didn't know the Bible. pero él no conocía la palabra, la Biblia. When Jesus was tempted by Satan, Cuando Jesús fue tentado por Satanás, él no habló de su pensamiento. and the devil said to him, Y el Satanás le dijo a él, 돌로 똑똑이가 되게 만들어. and make these stones into bread. 예수님은 돌 가지고 transforma esta piedra en Jesus pan. can make bread out of stone. Jesús puede hacer pan de la Jesus did piedra, not do that. pero él no lo hizo así. 하고 이야기. And he said, as it is written, Y él dijo, como está escrito, man shall not live by bread alone. 하나님의 말씀으로 살 거야. el hombre no vivirá solamente de pan, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. 뛰어내리라 그랬어. And the devil took Jesus to the top of the temple and said, jump off. Y Satanás llevó a Jesús a la cima del templo y dijo, salta, porque los ángeles te van a sostener. Entonces Jesús le dijo, Even though Jesus does fall, God will protect him. aunque Jesús caiga, Dios le va a He proteger. said, do not tempt the Lord. Pero él dijo, no tentes al Señor, 모든 이 세상의 열방을 no tentarás al And Señor. as Satan showed Jesus all the world, Y mientras Satanás le mostró a Jesús todos los mundos, los reinos, and I will give you everything. le dijo, inclínate a mí y yo te daré todo. 섬기라고 이야기해. But Jesus said, only serve your God. Pero Jesús le dijo, 천하보다 이 모든 escrito está, solo servirás a Dios. 섬기는 게 이제 하나님이 말씀하신 뜻이었어요. And so it is the will of God to serve God rather than this Entonces, la voluntad de Dios es servir a Dios más que servir a este mundo. Entonces Jesús no fue engañado. ¿Por qué no fue engañado? 걸 찾았어요. And he was looking what is recorded in the word. Él miraba qué estaba escrito en la palabra. 결정을 했고 And Jephthah decided with his own thought. Pero Jefte decidió con su propio pensamiento. Y de acuerdo a su pensamiento, él mató a su hija. Is there a way to save his daughter through the ¿Hay word? manera de salvar a su hija o no? A través de la palabra. Hay. If he just denies himself. Si él se puede negar a sí mismo. 딸을 죽였다. Why did Jephthah kill his daughter? ¿Por qué Jefte mató a su hija? Yes, because he didn't know the Bible very Sí, well. porque no sabía la palabra And de because la he Biblia didn't have faith before God. muy bien. 이것도 모르면서 Por eso no podía tener fe delante de Dios. Entonces mucha gente sabe de esto And they say, wow, he's given his daughter to God. y decían, ¿por qué él está dando a su hija a Dios? 힘들지만 하나님 섬겨야지. Oh, when I'm in difficulty and hardship, I should still serve God. Ah, cuando yo estoy en dificultad y problemas, aún debo servir a Dios. Pero ¿quién puede servir a Dios His entonces? daughter died, many girls
cried. Después que su hija murió, muchas muchachas lloraron. ¿Ustedes creen que la gente estaban felices con Dios? Ellos pensarían también, si yo hago algo mal, yo voy a morir. Y por eso Él sembró temor en la gente. 입다는 하나님을 욕을 먹이는 일을 하게 만든 거예요. Would it become a glory to God, or would it actually make Entonces, people esto curse God? se convertiría en gloria a Dios o en temor hacia Dios. And he even has Entonces, to kill his own daughter. la gente iba a estar en temor y Él por eso aún tuvo que sacrificar su Many propia people do hija. the work of God. 성경을 잘 Hoy día mucha gente hace el trabajo de Dios, Very well. pero no conoce la palabra muy People bien. who don't have faith, Y la gente que no tiene la fe, and they have to do the work. 자기도 고통스러워. y ellos tienen que hacer el trabajo, 많은 사람이 entonces por eso están And they bring a sufriendo lot of torment to other people. y dan mucho tormento a otras personas. If you know the Bible precisely, Pero si uno conoce la palabra perfectamente, precisamente, it is God who does no es everything. que nosotros tenemos que hacer, sino que Dios hace People todo. who don't know the Bible very Pero la gente que no conoce bien la Biblia and they don't have faith that God will do y it, no tiene fe de que Dios lo hace, do it, ellos tratan de hacerlo. they fall into torment, Ellos caen en tormento and it brings a lot of difficulties to many people. y trae mucha dificultad a mucha gente. 계속 이야기했습니다. Yesterday, our pastor continued to speak about this, Ayer el pastor hablaba de eso otra vez. 고민했습니다. and all people have sinned, 그러나 Dice, 하나님께서는 todos han pecado. 없지만 and those people cannot be saved by the law, 하나님 Esa gente no puede ser salvada por la ley. and God gave us a law that can save man. Y Dios nos dio otra ley que puede salvar al hombre. 이야기했죠. And we are talking about Jeremiah chapter 31, verse 31. Estábamos hablando de Jeremías 31:31. I have washed their sins, 그 대신에 Y dice que ha lavado nuestro and I do not pecado remember their sins y que no se any longer. acuerda de nuestros pecados más. 보면 And then if we look at 1 Corinthians chapter 10, Y en 1 Corintios capítulo 10, even though they have stolen, they have committed sin, que hayan robado, hagan pecado, 성령으로 말미암아 and through Jesus Christ and the Holy Spirit, a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, 마음을 얻었다고 이야기합니다. and we have been washed, and we have been holy, we have been perfected. hemos sido lavados, santificados y perfeccionados. Sin, 예수님을 Sí, hemos cometido pecado, but our sins have all been washed through Jesus. pero todos nuestros pecados han sido lavados por Jesús. 기억해 보겠습니다. And we're going to remember this word one more time. Vamos a recordar esta palabra una vez más. 영광 이르지 못하더냐 하고 로마 3장 23절을 이야기하고 있습니다. The Romans chapter 3 verse 23 En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Man can't help but to commit sin. Si el hombre no puede más que pecar, All men have committed sin. todos los hombres han pecado, 또 인간은 바르게 살 수 없는 게 인간의 육신입니다. Whoever it may be, man cannot live upright. 하나님 그 sea quien sea, el hombre no puede vivir derechamente. 우리를 기대하지 않고 Dios tiene que hacer. Do not expect anything from us. 예수 Por eso Dios no espera nada de nosotros. Jesus Christ. Por eso Él envió a Jesucristo a este mundo. And by killing Jesus Christ, 우리를 구원하셨습니다. he has saved Y a us. través de matar a Jesucristo, nos ha salvado a nosotros. 사리를 And 보면 then if we look at Romans chapter 3 verse 24, Si miras Romanos 3:24, being justified freely by his siendo grace justificado gratuitamente por su gracia, 얻은 자 되었다고 말씀하고 있습니다. through the redemption that is in Christ a Jesus. través de la redención que es en Cristo Jesús. What does the word redemption ¿Qué mean? significa redención? 플러스 속죄를 의미하는 거죠. And it is talking about salvation Está hablando acerca de redemption. la salvación a través de la redención. And so I brought this clicker. Digamos, yo compré este remoto, control remoto. Take it, then it's theft. Si yo lo tomo solamente, esto es robar. If I pay the money, then I purchased it. Pero si yo pago dinero, estoy comprándolo. Likewise, God didn't just send us to Asimismo heaven. también, Dios no solamente nos envió al cielo, God has already paid the price through Jesus. sino que Dios And he has saved pagó us. el precio con Jesús y nos salvó. And whether it comes to us becoming righteous. 거룩하게 되는 Y sea lo que sea que 천국에 가는 sea siendo justos o santos y entrar al cielo ya no es un problema. God did not just save us. 하나님 Dios no solamente nos salvó, 그 아들 예수를 죽이면서 He killed his only begotten son, Jesus. Él mató a su Hijo amado, su unigénito Jesús, He paid the price. y ha pagado el precio He has saved us. y nos salvó. 우리에게 주셨다면 And if he has given us that son, 하나님 Y si Él nos dio ese Hijo, what is it that God cannot give us? entonces, ¿qué hay que Dios no nos pueda dar? 하나님 Pues la gente que no tiene fe, They don't have faith that God has already washed away all of their no sins. tienen fe de que Dios ya lavó todos sus They pecados. try hard to live nice. Por eso ellos tratan de vivir una vida recta. 못하는 사람 In that way, people who don't believe that God will give them Y everything. así la gente no cree que Dios le puede dar todo. Por eso ellos tratan de hacerlo. ¿Entienden? 자, 히브리서 10장 10절에는 이렇게 기록되어 있습니다. Hebrews chapter 10, En verse Hebreos 10 says, 10:10 dice, all together vamos a leer juntos, begin
Una ofrenda hizo perfectos para siempre. body of Jesus Christ Oh. once for all. 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도 몸을 Hebreo 10:10. 우리가 거룩함을 얻었다고 이야기합니다. It says, by the which we are sanctified with the offering of the body of Jesus Christ once for all. Por esta voluntad somos santificados por medio de Jesucristo. 양을 잡고 죄를 질 대로 양을 잡았어요. In the Old Testament, whenever En you el- would give an offering, it would be whenever you committed a sin, you give an offering. En el Antiguo Whenever you committed a Testamento, sin, you give an offering. cada vez que cometía pecado tenía que dar ofrenda. Cada vez que cometía pecado tenía que dar ofrenda. Y así la gente vive en el mundo. They commit sin, 그 they 죄를 질 때마다 뭐 La gente que vive en el mundo, cada vez que cometen pecado, ellos piden perdón por el pecado y hacen esto. 잡는 건 똑같은 거예요. But that's the same thing as killing a lamb each time. Pero esto es igual que 십자가에 오셔서 sacrificar una oveja cada momento. Pero 번의 자기를 드리시고 Jesucristo vino a este mundo Once, y dio su cuerpo una vez. and through just one time, 우리를 거룩 Y a través de esa vez made us holy. nos ha hecho santo. 사절에 보면 And then if we look at Hebrews chapter 10 verse 14, Si mira Hebreos 10:14, 된 자들을 for by one offering he had dice porque con una sola ofrenda forever that hizo perfectos para siempre a los santificados. not only did he make us holy, No solamente nos hizo santos, he's saying that we are perfect forever. está diciendo que nos hizo perfectos para siempre. 잘못 사는 내 육신의 악한 모양이 나타나도 No matter what mistake or wrongdoing or No importa qué error o maldad hemos cometido, and not just looking at that, no solamente mirando eso, look at Jesus. sino que tenemos que mirar a Jesús. This is all resolved. Ah, sí, todo esto ya se resolvió. Todo esto ya se resolvió. And I hope that you can believe in the Yo word. espero que ustedes puedan creer en la palabra. 예수님 안에 충만한 가운데 거할 수가 있다. Then you'll be filled within God. Entonces va a ser lleno con You Dios. understand? ¿Entienden? 오늘 여기까지만 하겠습니다. And we'll finish up to here. Vamos a terminar aquí. 소망과 믿음에 관한 이야기를 좀 해드릴게요. Tomorrow we will be talking about works and faith. Mañana vamos a hablar de 같이 보이지만 las obras y la fe. Easy. Parece muy fácil, If you don't know this precisely, pero si no sabe esto precisamente, 성경을 특강을 통해서 여러분하고 같이 이야기 나누려고 합니다. and so there is some confusion that may arise, and that's kind of like the topic of this special Bible. puede haber 오늘 입다의 신앙에 대해서 confusión que se puede levantar en su corazón otra vez, pero Better after you hear por eso about estamos haciendo. spiritual Pero life. ustedes han entendido mejor I hope that it will become great. a través de las historias. Espero que sea poder para ustedes. Vamos a orar. Our Father God, we give you thanks. Padre Dios, te damos gracias. Jephthah had no faith, Jefté no tenía fe and he did not know the Bible precisely. y él no conocía precisamente la palabra. Even though he didn't have to kill his beloved daughter, Él no tenía que matar a su hija, pero él la we mató don't know the Bible very well. porque no conocemos la Biblia muy We bien don't have faith in the Bible. y por eso no tenemos la fe en la palabra Then we live a life of difficulty just like y por eso vivimos una vida de dificultades como But Jefté. you allow us to know the Bible very Pero closely. usted nos ha permitido conocer la palabra 건강한 신앙 muy cercanamente And we ask that many people are able to live a very healthy and y bright le life. pedimos que mucha gente pueda vivir sanamente y saludable. En el nombre de Jesús oramos. Amén. You.